Alhamdulillah malam mangken depa malam 15 Ramadan. Jadi ngaji ini 15 kali dari tanggal situng sampai tanggal 15. Tapi perai tanggal 4 di min itu. Malam mangken malam 15 insyaallah penutupan, ketemu lagi Ramadan si bakal datang insyaallah materi bareng bisa sempat beristiqomah. Amin Allahumma amin. Semalam mangken yang biasana 40 hadis tadi lagi nikah kira dia pakai 3.400. Ada pak 3.400 lagi nikah kan 3.400. Ngato ke saben 2.900 berarti oleh 500. Oleh 500. Bismillahirrahmanirrahim. 3.354. Narangaki bahwa orang mukmin sesampurna sesama ke Allah Ta'ala pagi bakal selamat dari apoya neraka. Taqulun naru adabu panapa neraka lil mukmin da orang mukmin sesampurna benih saya mukmin korkati pinato sesampurna artinya saya bahkan lebih dari sebiasa selakar sema ungku ke Allah Ta'ala sewali Yaumal qiyamah dalam hari kiamat neraka ada buka orang nikah jus lebede sampean ya mukmin wahai orang mukmin faqad atfa'a maka ungku mate nuruka panapan nora sampean lahabi da lat mulat apa itu alat mulatnya mana lap gulap lahabi da lab gulab kaula artena panas apoy gulab apoy pakala an-nura orang mukmin sesama Allah Ta'ala menangan an-nura orang mukmin terang cahayana ya intinya orang mukmin ni kan selamat dari apoy neraka toba halam an ya'labni munayyadun 3.355 takfiru kulli lihain rakaatani tining pangaporana watabat tining soko segedusa kafarot nika soko segedusa pangalapura dosa tining pangalapura kulli lihain saben-saben patu sekejap patu nika tokar atau roca apesuan rokaatani panika salat 2 rakaat artinya dusana buru se agijang sa pesuan esaborah lamun asolat 2 rakaat. Jadi sampean mun mari atokar berengoreng atu ora atu oca jung nyarengan maka pas audu pas salat 2 rakaat. Toba Nabi Muhammad takunu li ashabi zallatun yaghfiruha Allah Ta'ala lahum lisabiqatihim ma'i takunu bada li ashabi panika kandi cakanca kaula sahabat kaula bada panika kandi sahabat kaula zallatun panapa kasalaan watabaka kalayarwan yaghfiruha senyapora da zallatun Allah Ta'ala pasira Allah Ta'ala maka sahabat Kanjeng Nabi ingki beda kesalahan beda kekeliruan tapi bigus Allah Ta'ala isapora nyapora pasal Allah Ta'ala da zallatun lahum kandi ashabi lisabiqatihim karena kelluna lukallu karena kellu atabalu kelluna ashabi ma'i serta nagaule artinya para sahabat nika manusia paling mulja ingki hanya manusia tetap andi kesalahan tapi bigus Allah Ta'ala esapora dusana margana fadilah ban keutamaan se along polong teti sahabat Kanjeng Nabi sebisa iman lu kalaban Kanjeng Nabi ini ka istimewa teti dosa-dosa selain esapora bigus Allah Ta'ala margana sahabat nika orang iman ban Islam selu-gelu Ibnu Asakir analiyentun takunu umara'u yaquluna wala yuraddu alaihim takunu bada umara'u paserapan berempan pemerintah ni kan pejabat mulai dari tingkat negara bunatas sampai ke tingkat desa ibabe bada paserapan berempan pemerintah yaquluna panika adabu pasera umaro
takunu umara'u bada yakuluna beri yakuluna adabu pasera umaro wala yuraddu banta tolak tak tolak tak ibanta. Artinya ada bengalalaban. Pemerintah zalim ada bengalalaban, pemerintah ucak dan badan ada bengalalaban, pemerintah korupsi ada bengalalaban. Wala yuraddu banta tolak alaihim atas sumaro. Artinya pemerintah rotorot ada sebisa alanglang. Yatahafatuna keker pasera umaro, keker finnari dalam neraka. Yatba'u nura ba'duhum pasera sebagian umaro ba'don dak sebagian selain. Nura pasera sebagian umaro dak sebagian selain. Artinya para pemerintah, para pejabat, selo atil, se alako dan badan, se adabu dan badan, rakyat ada bengal nola, ada bengal abanta, maka itu ya sepaki seksana itu mutibi neraka. Mulai sabara bi Gusti Allah taala. Toba an Muawiyah dot. Hadis telok lema belu. Takunu fitanun la yastati'u ayyughayyira fiha biyadin wala lisanin. Bada panapa pamberempan coba. Coba nika ujian. La yastati'u tak kobasa. Ayyughayyira panapa sobaja yoba. Sikocak yoba nika yelangaki. Fiha dalam fitanun biyadin kalaban tanang wala benta lisanin kalaban lesan. Bada pamberempan cubaan, bada pamberempan karosakan, bada pamberempan kamaksiatan, selok bisa yelangaki. Lok kobasa sing yelangakina kalaban tanang, kalaban kekobasaan, bentak kalaban lesan. Ya bisa nala karo cek norok nih kan. Dadi mun beda acara selok sae, lok bisa lang-lang. Kisah tenan-tenan cek norok marami. Rustuh abu bacana itu fil iman an aliyenton 3350 sanga takunun nasamu toiron bada panaparroh rona manusan ya toiron panika manu ta'luku se ngakan ya manu ya deur ngakan panapa toiron bisa jadi eka bungkaan. Hatta idza kana sengkana lekana bada. Yaumul qiyamati panapa are kiamat. Dakhalat maka masuk panapa roh nasam gila itu. Fa'ile budi. Dakhalat masuk kullu nafsin panapa saban roh. Fi jasadiha dalam badana roh. Semakin roh na orang mukmin ni kayak gimana? Tergantung derajatnya. Engki beda seekor burung, beda secang buru nika aropa manu ngabres warga. Jadi ngalai dari situng kaju ke kaju yang lain. Pada nama manu itunya ada air kembang, ada air buah, ngakan kembang kan buah. Jadi pertanyaan mun beda roh na orang mukmin beda gimana? Tergantung pangkatnya. Mun pangkat sebiasa beda ekor burung. Mun pangkat syuhada pangkat seteki arrona nika badai bunga manu tapi arrona si aropa manu berat-beran kabungkaan swarga. Pan lagi amat pagi arro si aropa manu nika masuk boleh ka badana. Toba anu mihani dot 3300 tamamul birri an ta'mala fi sirri amalal alaniyati. Tamamul birri tining sampurnana kabagusan antak mala panika sobaja ngamal sampean
sekocak ngamal nika ala ko bagus sampean fisri dalam marsamar kocak dalam marsamar nika dalam katibi ada orang amalan ala niyati kalaban akati ngalakoni ideng padeng amalan ala niyati kalaban akati ngalakoni utawa amal ala niyati ideng padengan sekoca orang bagus songku nalekana nang ketibi bani banyak orang kulina pada berarti bani riya bani kan teroya lemah makai compok ngaji sajus masjid ngaji sajus bani kon pong banyak orang pah sok pah ngaji jabi de bani artinya makai ketibi lakar la awirid mai masjid banyak orang awirid nanti lakona ketibi ban banyak orang pada nikahnya mana bagus ban ikhlas toba anabi amir as-sukuniton tamamur ribati arbauna yauman tining sampurnana ribat nikah alate nafso arbauna yauman panika pak pelaware kalan banyak buddha buan nikah itu rai pak pelaware santre mun munduk montro pernah sorojak mulai dalam sebelumnya pak pelaware pak orang terakat pak pelaware orang malang lagi pak pelaware jadi pak pelaware ini kan banyak biasanya malam-malam atrakat pak pelaware ngatamaki pak pelaware seumpama malam-malam pak pelaware tamamur ribati arbauna yauman tining sampurnana apa huru menang alate nafsu nahan nafsu alate nafsu untuk mujahadah untuk atingkal coba elate patahajud elate apa-apasang arbauna yauman paneka pak pelaware tete waman robato tining pasar orang robato aribet campur rujuk alate nafsu pasraman atapah pasraman atrakat pasraman arba'ina yauman dalam pak pelaware lam yabi tak jual pasraman walam yashtari ban tak melai pasraman berarti lo alako atapah walam yuhdith ban tak ngelakoni pasraman hadatsan dak kelakuan ketika roken nang ilmu kamar ibadah tok nguti sampai pak peluareng kharaja maka keluar pasraman min dunubihi dari tusanaman kayaumi waladathu ummuhu akati are ngalahiraki deman pasrambung man akati are ngalahiraki deman pasrambung man artena tusane sepora campur sia terakat sia tapah panendeng ilmu kamar apa jeng ketibi ibadah ketibi toba Nabi Muhammad mun cerita bujuk lambaan kan senika masuk ke dalam kamar karo ken asa nguaing saakwa bisa 40 hari lo ada lo akemi pola udung lo tal betal karo ken asa nguaing saakwa kuat sampai 40 hari lagu na bujuk beda saterakat etas kak bungkaan beda terakat di dalam gua dengan ingat tetilah karo ken ibadah bajengang udung lo tal betal pola intinya mun semakin sampean nyoba cek mulai paket pak pelaware lah seteng lah cek neku HP pak pelaware ken kuat lah dengan lo kuat selo neku HP pak pelaware mula lo neku HP pak pelaware ja lah kuat nyaman toba Nabi Muhammad tamamun nikmati dukhulul jannati wal fauzu minan nari tining sampurnana nikmat panika masuk surga nikmat si paling sampurna bi Gusti Pangeran masuk ke surga nikmat surga si paling raja bisa ninggalin adada pangeran nikmat si paling raja masuk ke surga nikmat di surga si paling raja bisa ninggalin pangeran pada dajang saban tar konjengan di samping ka angka bentorator selebih mabunga mun abang tuan rumah tetapi surga di samping kenikmatan sepaling bunga nikmat sepaling raja adalah bisa temangki pangeran apa tuan rumah wal fauzu minan nari ban selamat dari neraka
wal fauzu minan nari ban selamat dari neraka. Ya Allah, menteri pemasuk ke surga ban dipajau di neraka. Setuju. Amin Allahumma amin. Hamim kha dal ta an muadha. Tamassahu bil ardi fa innaha bikum barratun. Tamassahu ngusap sampean saja. Bil ardi kalaban bumi fa innaha karena saunguna ardi bikum kalaban sampean saja barratun panika bagus atau benisar, bagus atau benisar. Nika maksudnya bajang salat lebih bagus nika asojud langsung rekan lo asajadaan lo asurbanan. Sebagian orang kan saya asojud dan nika engki termasuk ngabe ki asajadaan maledai lo kete asurbanan yampar maledai lo kete. Senyatanya selakar campur khoso abe dari tanah abeli ke tanah asojud ke pangeran daya banyak ke bumi aba asala ketetian dari bumi lo nangkin lampenin sajadah lo nangkin lampenin surban daya penyeting ke bumi. Jadi maksudnya tamassahu bil ardi tepang asojud daya penyeting ke bumi. Muntimin masih ada Kanjeng Nabi lakar dari beding ban abu ada keramik ke semakin keramik ini. Semakin keramik lah alos ki beda lamang pagi beda sajadana. Tetapi saya asli ini ka pakon penyeting dari ka bumi. Malih aroma saja abeng dari tanah bakal balik ke tanah. To sod an Salman ha. Tamadadu wakhshawshinu wantadwilu wamshu hufatan. Tamadadu nikahnya mana orang aslina Ma'ad. Beda orang nyamana Ma'ad bin Adnan. Nikah sayatas. Ma'ad bin Adnan nikah sayatas. Nah sebagai Kanjeng Nabi sayatas silsilana dapat ka asmah Ma'ad bin Adnan. Ma'ad bin Adnan kiano tekwa. Ma'ad bin Adnan nikah silsilana Kanjeng Nabi. Embas nomor sanga. Embas nomor sanga dari Kanjeng Nabi. Embas nomor sanga. Kanjeng Nabi Muhammad keturunan dari Ma'ad bin Adnan. Masih silsilah si kena, yang kan kena tamadadu nyeropan na sampian kalaban Ma'ad bin Adnan. Nyaropan na sampian kalaban Ma'ad bin Adnan. Nyaman orang ni. Ni kaca beda orang sepo ba Adnan ni capo, ribaring Ustaz Rahman ni capo. Tamadadu nyeropan na sampian da Ma'ad bin Adnan. Wasyausinu ban ngangguya kelambi kasar sampean. Sekocang ngangguya kelambi kasar ya maksudnya sampean ki munagaduan kan ngobongin sarung segenteng seperti BHS ban selain itu seharganya jutaan. Sompa malakan lakian sampean cek mampuna pah bisa ngobengi sarung ngak kisah banyak. Cek lepai secoba beli ki angkui malih aromasa. Cek angkui selarang ketok senika maksudnya. Wah. Maleta gendeg. Mun ngaku sebagus tok kan gendeg. Oke. Dadi sebagus melean di situng dua kui Jumatan kui telasen. Nisar meleh pada baju. Meleh pada yang kui. Waksyausinu ben nganggo ya kain sekasar sampean. Kelambi bagus kutuan di kui Jumatan. Kui Jumatan.
kelambi coba kelambi bagus pada seruangku wantadilu ban ajar mana ajar maser bani mana ya banyak kupana lagi wantadilu ban ajar maser pasar nembak manuk mun lambak pasar nih wantadilu ban ajar pasar sama saja wamshu ban ajalan sama saja hufatan hale ajalan sokoh wamshu ban ajalan sama saja hufatan hale ajalan sokoh soro nero lakona maat soro ngakui kelambi sekasar soro ajar maser ben soro ajalan soko hufatan halita asandalan dari mana buruk lero wamshu ben ajalan sama saja hufatan halita asandalan ya cocok kereng diisa nih kan wamshu ajalan sama saja hufatan halita asandalan maksudnya apa nih kak engki malelok gendek nih kak melelok gendek aduh mun sepatu pakai sepatu na lantok ya deh pakai di resep pona lo pongke ke amper aduh dengan angki berutang jabe pam pongke dan sepatu na lantok lo ero aro biar yang sepo bereng bi patua mun sepatu selantok nih pakai pongke lo ero aro leni kecang buru nih kan tapi pakon jak sandalan malai abe ikresa abe ade pasor engki parlo sepatu engki sepatu engki nika ngaret jaraki adab jak sampai gendek nalekna nganggo sandal ben sepatu li sekali jak sandalan arten asak gresaki toba an ibn abi hadrodin tahun ini baca nika wallahu alam tanasahu fil ilmi wala yaktum ba'dukum ba'don tanasahu saling anasehat sampean saja fil ilmi dalam ilmu saling anasehat sampean saja fil ilmi dalam ilmu saling anasehat sampean saja fil ilmi dalam ilmu wala yaktum banca nyimpan sampean saja wala yaktum banca nyimpan ba'dukum pasara sebagian sampean saja ba'don dan sebagian selain fa inna khiyanatan karena sangguna khianat fil ilmi dalam ilmu asyaddu panika lebih sangat min khiyanatin tanimbang dari khianat fil mali dalam harta artena orang mau lekar oning mun iajak ngajari kudu gelem mun iajak abantu madrasah kudu gelem mun abang oning iajak abantu madrasah ben abang sempat pas loporon maka nikahnya mana khianat ka ilmuna halaman ibni abbasin tanakahu takthuru abinia sama saja maka banyak sampai saja abining maka banyak asal situng bisa andi bini 2 pas dia anak 10 padi kompoi seket jadi banyak muntah abini bakun situng tongarere banyak dengan bini lapas nyabak tangkel mulai lekas setelah bini ya mentar teka ajet ya mun setak terus bini ya engki mentar terwah amin ya rabbal alamin tanakahu abini sama saja takthuru maka banyak sama saja fa ini karena sanguna kaula ubahi panika membanggakan abanggaaki apa ya abanggaaki bangga aja kebunga ruwayan delaki abanggaaki kaula bikum kalaban saja al umam ada umat selain yaumul qiyamah dan mare kiamat artinya kanjeng Nabi Muhammad nika bunga margana umatnya paling banyak mun kana semakin kisah kana kebaik konten bunga mun sinonton paling banyak kana semakin kebaik konten mun follower ben viewer paling banyak bunga jadi kanjeng Nabi berumat selain kanjeng Nabi bunga nalekana umatnya paling banyak umat siatoro ain ba'an Sayyid ibn Abi Hilal mursalan tanamu aynaya wala yanamu qalbi asaren panapa panengal 2 gaula wala yanamu benta asaren qalbi panapa ate gaula nika kanjeng Nabi nika maka asaren kena asaren panengal tok lo asaren atena
Lekabai Kanjeng Nabi nika wudu lo betal senika. Mun kula ban sampean mun asaren wudu betal kecuali asaren toju. Sekoca asaren toju lo betal nika nyander pada asanandut pada sepenting tongkeng lo ngangka. Dadi mun asaren toju senika lha nika lo betal karena campur tongkeng rapa. Mun tongkeng rapa gelenun semorana. Lo emang mangaki akan tong tebang nyedek. Dadi tongkeng rapa makin nyander lo berapa? Atau asanandut nyare bangku senyaman, dia asanandut senika. Asanandut ke bangku. Atau asanandut ke pangpang, asanandut ke tembok, asanandut ke tabing, asanandut ke bangku. Pokoknya sekiranya lo akuli. Tadi nyander ke budi atau asanandut ke ada, sementing tongkeng bakun rapa. Mon lo nyander lo asanandut bisa betal karena senika lagi kisah. Pan nyedang, ngenika ajrungga, lah pan ajrungga. Tongkeng ngangka, pan ngangka nika emang mangaki gelenon agento. Tetina orang toju asaren lo betal, mon lo akulian carana nyander otabe asanandut ka ade nyare pesanandudan. Mun sampean mari sahur ada ente sobu, mari sahur sampean ada wudu ada ente apa jang sobu kilo 3 adan sampean ngantok engki bah nyander bae ke pangpang. Otabe asanandut. Kemudian nyader kok pae temu siang bae. Nah, sanajan nyedang. Sanajan nyedang kan lain akal mulai nyedang. Makilah kena mimpi amandeman kan dana. Sepenting lo akuli nih kan. Sepenting lo akuli. Lo ajrungga. Tapi mentero lo ajrungga nyander. Oh tambah ngalah ya de senandun. Syarat orang benih secek korso, benih secek lempona. Begitu syaratnya boleh biasa. Ibnu Sa'din anil Hasan mursalan dot. 3300 sabitak belu. Tanazzahu minal bauli fa inna ammata adzabil qabri minhu. Qafta an Anas ha. Tanazzahu asa suci sama saja minal bauli dari kami. Fa inna ammata adzabil qabri karena sangguna umum seksa kubur minhu paneka dari kami. Nika teng-teng. Cak was-was tapi cak enteng. Cak was-was tapi cak enteng. Sampai anak kela abeco nika patepa. Sandal ya pakan delen. Aku na sandal cak TPS gitu. Cak TPS. Bahkan bun budi naruma tarbis. Tongkang lo nongkok ke sandal aslinya itu. Beda sandal japit takar cek TPS bun budina itu takar celkung cek TPS bahkan takar tarbis. Jadi tongkang lo secek. Jadi sano pemender untuk asa soce apa jengan sandal napa kenengan. Cepon ki buruning nyebebaki sesa kubur yaitu dari najis kemi. Mun dari keminan ikan najis berarti lo ngastete. Mun lo ngastete campuru dan badan kapi sampai ke kenangan pas sholat. Ya kan nika sampean jak was-was kan jak enteng ngelun. Apa na boleh selo akemi benih lo akemi lo akela. Akemi lo akela kan dana ya nika nanti aki lo pati aja ke kepejeng. So umpama ala ko yembong ala ko luar saare pana kemi karo kagot pahiselte. Seperti cakanca si ala kol kirembong atau pasar pak kemi kan diselte kan. Berarti duhur asar tetap ambedai luar lo apa aja. Jadi orang mau lo aja ke kemi lo akela nanti aki enteng ka sholat. Atau bercampur pakai sholat dan menor enteng bab najis pada losa. Jadi orang sandi lako luar resa areng ngibesalenan sarong untuk ambu aja. Itu cakanca ala ko siang ke timur biasa depan Jumatan banyak ambu masjid apa jam Jumat. Jadi ngibesarong tapi make tak ngibesarong mun lakar celana da suci. Lamun tepak juga kami yang buru ngaku istinja cang saben kalaban betoh pa igante kalaban tisu. Dadi mun la akame istinja kalaban tisu pada aki bereng betoh la cokok. Pakaian pakun kening gabai asolat. Melong betisu cang saben ustaran sori bidaki kebana. Dadi kusok kaki kebana.
Mun ka body na mobil lo sa bolana legend, le mun ka ban bisa. Kena emot sekali. Karena yang kadang-kadang yang buaya kan sekali. Mana di orang TikTok nyapo tahiyat kan proses ki parokaan. Mana di orang TikTok nyapo rakaat nambah rakaat. Ya. Mana di orang sing nyapo tahiyat kita pas mati orang juga lebay rakaat kan wajib kafir. Iya sepen itu. Makmum ka orang sing nyapo rakaat. Padetina abang rakaatnya. Kena boleh sekali itu. Arti namanya muncul kira akan besar. Pas boleh orang yang datang boleh itu sudah jadi kan. Akhirnya tidak kalian dengar nyapo sampai anak mau kan. Nanti oleh itu nyapo rakaat. Makmum ka sececer nambah 1 rakaat. Orang yang datang kata nyapo sekali kan. Kalau kalian kira-kira tidak. Iya. Orang itu kata ini. Asolor itu bahasanya. Cepon ki buru Jumatan mun cecer situng berarti berjemaahna nyapo situng nambah situng. Mun cecer 2 sekocak cecer 2 ria lakabudi dari ruku rakaat kedua. Biangkana tepat tasahud pauki baru takbir berarti kan cecer 2 maka nambah 4 kan begitu. Terus mun beda orang nganyar lo nyapo sekali pandeba ke masjid lah nyapo ngolok salam. Itu nyari makmum masbuk saya nambah situng. Nyari makmum masbuk sekurang situng. Campuru kan berna 2, beda makmum dia saya nambahin 4, beda makmum saya nambahin situng. Tetapi orang anyar yang campuru makmum ka saya makmum masbuk cecer situng, kan kurang situng di makmum masbuk. Tetapi orang saya anyar yang mun ki nyapo kesarokaat bereng makmum seburu nika berarti lagi nambah apa gun situng. Soalnya beda pole datang si budian, makmum kaji kiang, kor ki nyapo situng bereng si dia, ki nyapo kiang. Soalnya dia lah imam ngolok salam, si makmum sedih imam berulang ngolok salam, pak kare makmum masih jaga kurang tung, beda pole datang, makmum kaji boleh. Sing dia ngolok salam, makmum jaga, beda boleh, cang sampai sampai asar itu. Iya begitu. Kan melarat itu, artinya campur nih, siapa nerapakin nih. Engki mon nebelain bi sampean dengan makmum kaji baika aja kurang cetung iku kan. Mun makmum kajuang ajua kurang pampa. Mun ada mana ini bukan one. Kurang situng. Iya nambah situng. Mulok kira-kira ya seperti itu. Tapi khilaf itu antara misalkan Imam Romli atau Ibnu Hajar. Ya berdasar dibawa ngaki buruji acara nah. Canggih laro kan jangan sampean kudu betal. Tiba ada orang yang telat nyapa rokaan nomor 2 atakbir. Saya takbir kan langsung toju. Tepat toju. Pan imam kolok salam. Abang reja ke berarti kan nambah 4. Ternyata yang kira beda orang jaga nambah situng. Maka abang betal lagi. Makmum kasih kurang situng itu saja. Begitu. Tapi campur khilaf itu kan dia intinya cara seperti itu benar menurut salah satu imam. Ya caranya siding tibi senakim pak itu betal lagi, makmum ka makmum masbuk sekurang situng cukup nambahin situng. Seperti itu. Mun cecer tung nambah tung, mun cecer 2 nambah 4. Tanazzahu minal bauli tengate urusan kami. Akela mun kami mun ke jeding baca seheran boleh bisa beda jeding canteng besar siapa yang kui dan mun canteng besar akan miningkong karena penyelo aing kan pahatam pesen kapi teti tengate pamangki jeding du kotak masuk ke jeding situ canteng besar ngalai ke kotak sebelah canteng pada besar lagi. Jadi mun canteng bahasa campuru dak remamun campuru sing ngakemi sing akela dia pan ngala aing cenanya nyamanan ningkong atam pesen mandeman. Maka sahabat coba belok kira soceng tampesen kata sebetes. Jadi pebecek canteng malelo masuk kan ikan. Tengate akemi karena sanggunanya abajang saya sakopur dari kami artinya nikah dari najis saya tengaki. Jadi jak was-was ken jak enteng. Kofto ananas ha.
Tanafzafu bikulli mastata'tum. Abersia sama saja bikulli ma kalaban saban-saban barang istata'tum seko basa sampean saja. Sampean abersih kalaban saban-saban barang sesampean ko basa. Fa innallaha kana subhanallahu ta'ala bana panika ajnengaki abangun pasar Allah al-Islam ada Islam lan nadhafa atas bersih. Wala yadkhulul jannata banta kira bakal masuk swarga. Illa kullu nadhifin angin panapas saban-saban bareng se bersih. Mun se kotor lo kira masuk surga. Tak bakal masuk ada surga illa angin kullu nadhifin panapas saban-saban bareng se bersih. Saban mari contoh aki sampean nanti kelambi kotor semari yang kui. Lo kira sabak kalau mari. Saya sabak kalau mari khusus kelambi semari komba semari setika ben se bersih. Mun se kotor lo kira sabak ka lo mari. Jadi orang yang kotor atau bad gelu ki oding. Orang kotor orang banyak dosa atau bad gelu ki oding. Pas sete tepak mari atau bad husnul khotimah. Mun sama orang kotor orang coba lakona pas sete kilo atau bad berarti sete banyak dosa na. Kasokana pangeran yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Langsung ke sapora bisa pangeran ko bisa. Otabelo sapora ki seksa gelu pada bisa. Kasokana pangeran sekojak fa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Kasokane sapora tak kasokan iseksa. Jadi pakon pa bersih. Waktu nak bajeng pa bersih. Kudu soceh. Waktu nak lako ya nyaman lako. Abu Su'alik At-Tursusi fi juz'i an Abi Hurairah. 3370 tanakko wa tawakko. Tanakko wa tawakko. Tanakko milia kancah sebagus sampean. Milia kancah sebagus sampean. Wa tawakko bentengati ya sampean. Milia kancah sesakerana menyaman ka abe urusan dunyana apa boleh urusan agama. Nyari bini pada sul. Mele bini sebagus sekerana nyaman ka abe itu nyana apa boleh urusan agama. Mune keresa lo kira nyaman ka abe leje terus aki nyari lain bain. Jadi cakanca santri sekilo andi bakal mele sebagus ben tengate. Tanakko mele kanca sebagus sampean wa tawakko ben tengate sampean. Al-Bawardi fil Ma'rifah an Sinanton. Tanakko wa tawakko sebudian bedaheng. Nyamana hak sakat. Seadaan kan ada hang, sebutan beda hang. Tanakko pada maknana buat tawakko perensat tasen. Habba a'lama dan marton. Munabinia milai seratin kan jak seratin kelun. Mun ibu juri jo terangake nyamana beriatul jamal. Sekocak beriatul jamal reng bini secek ratina itu makro. Jadi mau ratin keluh makro. Melai saya sedeng kabeng saja. Gitu. Tak sepolan aja ya. Lagi banyak sekabek yang gila roh. Pak Asyarotar ngaji bah lo gelem polan embe ka binina. Jadi makro nyusain. Abini ratin kelu makro nyusain. Lo dadi alakom embe to. Maka kita terangake sarane dalam waqad karihu syiddatal jamalil bari. Ulama amakroaki orang bini sesangat batin. Anu nih kah campur. Ikan gua orangnya mungkin bekau leman lag pakwadi lagi nah selerek orang. Haba alaman ino marton. Mele sebagus banteng ateh. Telok-telok belu dua. Lah nikah hadis biasa ya colek dalam berperkawinan tungkahul mar'atu li arba'in eka bin pasir ring bini karena 4 perkara. Nikah Kanjeng Nabi ada buaki bareng sebiasana beni perintah nih kan beni perintah sampean suruh nyari bini segena 4 kelebihan nih ke beni kan biasana orang laki nyari bini nikah situng 5 lihe karena artana. Biasanya orang laki rekan nilai nyari reng bini nilai dari hartana biasanya.
wali hasabiha ban karena muljana nasab turun nasera wali jamaliha ban karena ratina karena artana mar'ah karena muljana nasab mar'ah ban karena ratina mar'ah wali diniha ban karena agamana mar'ah. Artinya nikah benih campur perintah dari Kanjeng Nabi mun nyare bini sepu compak, cang orang istilahnya kan bu compak, kocak bu compak pada ngening, artana ngening, ratina ngening, nasab ngening, agama ngening. Ya mun tepak sampean nakana santre saya nyare bekal pah tepak ka pada ngening pak ampang ya alhamdulillah. Ya sama sampai semua raja semua abid nyari sepu compak lotik nemu ya ini nyari secelengan paling penting si dibudi walidiniha ban karena agamana mar'ah fatfar maka ngaulea sampian bidatid kalaban ring bini kuat agamana nikah perintahna ini kang benih sempak gila saya perintah dibudi fatfar maka ulia sampian bila titini kalaban ring bini sekuat agamana artena mau diberi pilihan ratin tak abajeng beda ratin tak abajeng beda sedek abajeng milih saya sedek abajeng mau sedek aja kan celeng kan sedek penting urusan agama saya perintah bi Kanjeng Nabi benih sempak itu kan ada buaki biasa orang burlebur ning alereng bini dari artana, dari nasab, dari ratina. Dari agama bahkan disebut dibudi artinya orang yang memerhatikan agama. Ya termasuk santrewain nyari aring bini lagi ko bela ajo ranking oleh lo ranking ajo ko bela bintang belajar atau ajo tak naik kelas. Pak Romele Siti bintang belajar. Asu lo naik kelas tapi ratin tetap semele asu muna kana setian hati nama ke lo bintang pelajar iku teti ngak nikah kan saya perintah justru diniha agama yang paling penting lemon saya pampa agama bidi dibuding karena kenyataannya orang lo banyak saya memandang agama dan kan. Jadi pakuat sampean membela mantong tengalen mantonah sekuat agama. Nah, mungkin soal kasokian insyaallah lagi rizkena TBE. Mungkin soki pisan tak akan pisan si soki kan belum tentu mantona lagi soki dia. Fatfar bidzatiddin ngolia sampean keleban ring bini sekuat agama. Taribat maka untung yadaka panapa tanang dua ang sampean mon atoro sampean nyari ring bini sekuat agama ken karena agama saya pele maka taribat yadaka untung panapa tanang dua ang sampean aduh mun tepak kasih anu cang furu nika tepak kasih nyinganyi ya jak bajraan lah kan jak takut nyori ring bini wah mikirin ruwet detok burung ke sul sia bini asul yalah kalau ada ring bini kan beda anu na beda kelmeklin beda nyenengin dayin abau kan abau kocak nyenengin tok ya lo bisa kocak megelit tok ya lo bisa mun pas nyare kudu saja iya na abid jadi banyak kata-kata lagu naruang ya naruang kata-kata aja jadi mun segilo keluarga utamakan nyari ring bini saya karena agamana qaf dal nun ha an Abi Hurairah sahih hadis telok petok telok tahadau nika bacana tahadau kedun sampean baca bereh tahadau nih kan dari fi'il madhi mu'tal alif nih kan fathah jadi tahadau tahabu saling apareng hadiah sampean tahabu maka saling seneng sampean pakon saling apareng tahabu maka saling seneng sampean
ken monerotorot banyak utang. Mun asalakan karo mantan sebedekah aduan. Pan kancana mantan kan lagi membeli. Dan semakin lo karo mantan sebedekah aduan. Apa buket ranking beda buket. Bintang pelajar beda buket. Maka menita kota ulang tahun oleh hadiah. Esonat Islamuddin oleh hadiah. Ketika anak yang timur oleh hadiah dari yang Jubara, ya kemudian mana yang Jubara esonat yang timur pada nakin abu-abu. Mun si asli dari Kanjeng Nabi ini kan beni urusan abu-abu ben tangan. Ken murni pakon saling apareng, male saling seneng. Ken pas dadi tradisi nika ingak molod dan apa kisah, mungkin saya untuk konjengan ajam 20 cukup ken tera pas seket. Nah, dadi nika, cuman ki ibu rupa kon pakon apareng, male sajan seneng, tapi kenyataannya pas jan bere nika. Pah tera se konduren tera bukolan konduren niku. Nek nyambeli seket. Dadi mun se lalok dadi tradisi ceki diodiin melelok tambah banyak anuan. Kebiasaan se anu lelok jan banyak. Tahadau tahabu. Nah mun ken kancalake asalaman kemantan lagu nyundang ala kadarnya arwah ken asalaman 20.000 ngamplop itu. Kancana mantan iundang karena salaman 20.000 paling pol 50.000 mungkin pada ngode dah. Ampolo inyama itu lo mau utang. Itu seperti itu. Kanca poduk diantar ke kancan. Mun binian yang beruja agado itu icadat. Jadi benih tahadau tahabu kan mau utang. Ain Nabi Hurairah. Tahadau tahabu pada saling aparenga hadiah sampean tahabu saling seneng sampean, maka saling seneng sampean. Ya padanya berumur lamaran itu. Mun banyak jajan dikonselake keluarga bini seneng. Laguna margana jajan ke orang dadi tunging apa esa dibudin. Dadi ekoca pangisto. Nah, dadi orang mun saling apareng maka tahabu saling seneng tambah isto. Wa tasafahu ban asalama sama saja. Asalama sama saja yadhabil ghillu maka elang pada pandak ngunek angkum dari sampean setuju asalaman mun tepangki male elang nek ngunek ken mulok kapra mulok biasa todus ingatan saben kisah kan mun tar ka oreng datang ka oreng pakon ngolok salam itu ku iki mah sampean tepangki oreng ngolok salam mulok biasa todus ingat asalaman niki campur mulok biasa todus sebiasa salaman adalah marena salat. Jadi mari salat niat dina salaman male ngelangakin ngunek male tambah akrab. Wa tasafahu salama sama saja yadhab maka elang al-ghilu mana-mana ngunek angkum dari sama saja. Ibnu Sakir Nabi Hurairah. Tahadau saja dengan tasdadu hubban. Aparenga saling aparenga hadiah sama saja tasdadu maka atamba sama saja hubban apana senengah. Aparenga hadiah sampean ka tetanggana kateretana polana para telasen utamana anak apareng kering sepo mun lakarla anangan di usaha jadi potresan di usaha las telasen ngak dan pas para telasen apareng kelampi anyar sarong anyar mun anak ung taker campur sepatu na lantuk seng reng sepona lo lagi sarong anyar klopai nyaman jadi tahadau tasdadu hubban reng sepona ngobeng kisah anyar pan telasen tahadau saling apareng hadiah sama saja tasdadu maka atamba sama saja apana hubban senengan kula saban ki siaran live wal awal lamba ngarakung kelampi kun pakun engki bada muhibbin bada kanca dari se ngereng dari Facebook nika apa yang kelampi, beda apa yang sarong, apa yang kelampi sini kan. Apa yang sarong, beda apa yang kelampi, beda. Abi ada boleh, sampai semakin coba ada boleh ya para telasen kan nyaman. Ada, okay. Alhamdulillah beda pareng sini kan. Tahadau tasdadu hubban. Wahajiru turithu abnaakum majdan. Wahajiru ban hijruah sampai saja. Sekota hijrah ni kamu lambat rekan dari Mekah ngalai ke Madinah.
Polane Mekah kira banyak se-Islam, maka ngalai ke Madinah kan dengan orang Islam. Soalnya camburu mun apolong pada Islam nyaman, mun apolong berengselo pada Islam melarat. Bakon hijrah turithu maka awarisaki sama saja. Awarisaki sama saja abna akum dak potrana sama saja majdan dak kamuljaan. Majdan dak kamuljaan. Wa aqilul kirama ban nyapora sama saja. Nyapora, aqilu, nyapora sama saja. Al kirama dak orang mulja. Aing ada ya aing. Bisa ada. Ini kabarnya nih. Wa aqilu ban nyapora sama saja al kirama da orang mulja. Atharatihim da kesalana kiram. Kiram ni ka jama, tadi mun akhinal karim bani akhinal kiram. Sambutan-sambutan akhinal karim bani akhinal kiram. Ibnu Asakir an Syaha. Nikah hadis 3376 nikah natangake teratur seureun. Tahadau at-tu'ama bainakum. Salenga aparing sampean saja. Saling aparing sampean saja at-tu'ama dadaaran bainakum yantarana sampean saja. Engke nika mun telasen nika. Saling teratur. Jek kocak ada genjer. Lagi pa beda dabu kancah mun telasen teratur loleh genjereun arapa? Cek orang lah kenyang iku wakandana. Dari apa? Ya teratur yari lain tak apa merepot boleh yari lain lagi reng-jereng. Jadi mun tepan telasen lakarlah pada masak pada nyambeli. Tapi cepot mun teratur telasen yang buruk orang genjere margana lah pada kenyang. Pakon nyari waktu lain untuk teratur. Lah berarti kan pah repot boleh lagi waktu lain kinakin li nyambeli boleh. Ada tipong lah bedai telasen ya teratur telasen. Dari pisan ke pisan, dari manto ke matua, tretan ke tretan, kompoi ke mbak. Tahadau apa saling apareng sama saja atau amada daeran bainakum yantarana sama saja. Teraturnya. Ya termasuk ternapa benggek gedang nasi bungkus rebe saya kau orang ngaji ni kepada masuk ke nikah. Tahadau apaleng hadiah atau ama daeran bainakum yantarana sampean saja. Fa inna dzalika karena sawuna ka hadisah tausiatan bajana ki mun khabar tausiatun paneka macember fi arzakikum ya dalam rizkena sampean saja. Punten ki anu ada badan. Kisah aing sam-sam kisah biasana bade sinaning ikam tukang naning irwan aing sam-sam legi baya apa setia ya legi iya legi main pakon saling ngater daeran karena nikah ka jember ka rizkeh tapi canggelak kisah anu legi wah tradisina bah bade saling teratur bah camburu lagi nyembeli seket iki la kadung kare mun selok kadung kareng ki cegi odiin nyak benyak malelo bere. Mun selekoran teratur sing nyambeli tunatun selekoran teratur ken lo pate benyak teratur ka sawana to ade. Kemetuat to. Selekoran. Siapa kalan to? Siapa kalan to? Pak ke masjid boleh arbe. Arbe. Petolekoran pelotan segamian pelotan maka nikah akan nyebar garis ke insyaallah indal an Ibnu Abbas don tahadau salenga apareng hadiah salenga ari beri sama saja innal hadiyata sangguna hadiah tudhibu panika ngelangake panama hadiah wa haras sadri de panas dede ngelangake panas dede ken la orang nikah mun terlalu cocok utan di lambo rajo ya pai pabeli tolong ngedo pai ku. Enten ya enten. Apa sih dia ada? Sip. Ada tong bitongan ya. Ada tong bitongan. Bener. Tahadau apa renga hadiah sampean saling teratur. Innal hadiah sangguna hadiah tudhibu pada ngilangake pada hadiah wa haras sadri de panase dede.
Sebudian nikah penting kau reng binian. Saya sebut binian nikah. Karena reng binian nikah ampo ngentengaki. Diberi yang kedik gelu teti pah burung. Lagah todus jaga roriato. Lah begitu pah burung. Aya atraki ka konano na. Apa reng karo serial laga todus. Pesan ngasanin. Teti mereka didik gelun todus. Wala tahkiranna aja ngentengaki ongku. Jaratun pasera tetangga bini li jaratiha dak tetanggana jaratun kan sebiasa teratur nih ring bini bener yang laki di Kanjeng Nabi pakon jak ngentengaki walau syikki firsani syatin senajan saseba soko nambi yamun reng Arab kan li samblinan kambi beni ajem. Artinya campuru saya tera-tera kena kata tangga tunatun atau beguli lakaroken soko nambi hari saya balik berarti didi lah ini kajak burung lagi terater tadi lo kau tu konduren lo kau tu sesebe yang pisan sesebe tadi lo kau tu sesebe siapa kang ngatok kan tanah atau bang kosokoh kirat tu. Jadi Jepang ki buru walau syiki firsani syatin sanajan sasebe soko. Apa na boleh pasok nambi empat kokot lamare guler anu nyaman gelu. Jadi pakon ja entengaki sanajan tera-teranika ceker atau besokong hamim ta anabi roiroton. Boleh reng bini se apa reng jak ngentengaki jak teker burung senerema ya jak ngentengaki kiyang pada buka ala kang paiku ada apa-apa na paiku jadi ada apa-apa na pane sendok pah du kerak ni kene benyanai ngapaiku lah nika lo oleh kan lah karena di Kanjeng Nabi mun masak reng bini nika pakon pabanyak kuwana male tetanggana pada melo. Idza tabakhtum fa'akthirul marok au kama qala mun amasak pabanyak kuana. Dadi make jangkon-jangan kisah make cukong didik kor kuana lebur orang masang nah begitu. Mungkin juga ada didik kuana ningke kan kasade. Dadi kuana suruh banyak. Ya mung kuana banyak bebangan lagi banyak lagi yang hamim ta nabi radon. Tahadau fa innal hadiyata tadhhabu bisakhimati saling aparing hadiah sampean saja saling teratur maksudnya sampean saja fa innal hadiyah kana sanguna hadiah tadhhabu panika ngelangaki panapa hadiah bisakhimati kalaban nek onek artinya mun orang ngasokar nika bisa beres margana esentaren teratren dadi asal beci bisa elang si beci polana nyapa jak laguna ken pada toduse nyapaan nika careng jelau reng jelajah taktiknya pakade, cara reng jelajah reng jelau taktiknya pakade. Jadi mun pa teratur maka beres lagi saya sokeran nih. Laguna saya ke soker nih anu na jeding, likilina jeding selalu nemu pemburuan kan pak akili kempong pak akili ka saya betabun. Banyak keberadaan nggak nikah. Banyak embong-embong. Lah karena lo mangki pemuangan. Pola aja ngali apa lobeng di ke dalam. Mosok anu ngebek hari. Ngali. Jadi mun saya badai compong kirembong itu ngali pada dalam kodungin. Artinya lo suatu saat epul tetap senyerap ke dalamnya. Iya itu. Maka jeding ria pada reng jeding masjid itu lo nambah buangan, buang galaja sabada orang. Pai buang kamar kan? Oh begitu, tipe caranya. Awan ngali aki jang gelap berdalam ya, kan lo gerepol. Iya begitu. Jadi mun terater becek jang berusaha belen. Lain sebudian Kanjeng Nabi nika kasokan ngadiri konjengan. Jadi tradisi konjengan nika aslina lebedah zaman Kanjeng Nabi. Ban Kanjeng Nabi biasa yonceng konjengan ban kasokan hadir. Cuman acarana apaan? Dan nika lagabai sepaling jelas acara mantan selamat mantan. Mun kitab saya terang kaki sekan beda keka, terus khitan, nyelamat di Roma. Nyelamat di orang datang di perjalanan ki banyak kan.
Nika keterangan. Walau du'itu ila qira'in la ajabtu. Lamun ayon jengkaula ila qira'in da qira'. Ila qira'in da qira'. Qira' nika la pada nadhira nika ngara. Ken sekimaan sedikit kelebay kula. Mundhira nika campur kekel lambi. Oh tapi kekel ada qira' nika. Kekel budi. Kan ambi saka nempak, mun si ada dua nika nyamana dhira, se budi dua nyamana qira'. Walau du'itu lamun yon jengkaula ila qira'in da ada qira'. La ajab tuh maka yaktena nyembadani kaula artinya lo kok durung jorong ben nyembeli sir aja Kanjeng Nabi kene yang kaen kosokoh nika kesokan mun semakin kan campuru tak kolok perjuga sing angkana sing ngatur ka guru ki bada sate bada gorengan bada baik dalem bada pelapaan bada kuah kayak begitu kayak sampurnana ingki mula karena beli tuan rumah. Jadi Kanjeng Nabi artinya saya umpama yon jengken ka angka kokot, nah ini ka lo nolak. Artinya lo ngenteng lagi. Ben lakar lo oleh nyari deeren nih ka. Nyari deeren so umpama konjengan pas lo nyaman. Mau kuana ameng baik gorengan. Jadi lo oleh cale deeren nih ka. Mun kasokan deer, mun tak kasokan torot. Walau itu namun yon jangkaula ila qira'in mustadakkus saki al-ari minal lahmi. Kuro bane kiro ya, kuro apa kiro? Kuro. Walau du'itu ila qira'in la ajabtu. Itu nga kiro, je bersampean. Itu nga kuro. Qira'in yadu syatin. Anu saka budi. Mun saka ada nyamana dhira, mun saka budi nyamana kiro. Kiro atau kuro. Walau du'itu lamun yon jengkaula ila qira'in da kiro la ajabtu maka yaktena entar kaule. Mun samakian konjengan berempat sate telo sampean mentar konjengan pasate daning dua kasta. Bahkan tadala cerese car talacar acarana abid ya ki dari pembukaan bedariana apa keluar sate dua kasta kandan paling dua cek le makan antas padanya. Jadi lawak senikah jadi Kanjeng Nabi cepet ada buki buruk engkau konjengan makikan yang kana sokong entar. Jadi mun lakar kene yonjeng bi bala entar. Yang kaen lakar sesuai bereng arban engki alhamdulillah mun saumpama cang buru didikan lu engki alhamdulillah ki ya dek. Salah lacar pah tusu tuan cia kan lebih lo yang hak boleh kan ini. Acara na abid pembukaan bedariana teti tusu tuan capo cia pah kasta tahu tantar pada ya teti lo le ni kan. Walau itu ila qira'in la ajabtu. Kela pendengar gain asli entar koncengan nih kan. Pendengar gain mun saya rese nih kan. Walau uhdiya ilayya qura'un la qabiltu. Walau uhdiya lamun teraki. Badareng terater ilayya da kaula. Qura'un panapa qura' pada jang huruf qura' nih kan. Apa? Soko nambi. La qabiltu maka yaktena narema kaula. Kula ce yon jenga karo mana orang entar pakaian kain kokot otabe tatang ke terater kecompo makikan kokot etrema debona Kanjeng Nabi kemun orang terater ka Kanjeng Nabi ini ka beda dua beda sedekah beda hadiah mun ada bu sedekah Kanjeng Nabi lo oleh adeer
Mun ada bu hadiah kanjeng Nabi ada sekoni bah karena isra atraki ke masjid. Masjid beda ashabus sufah. Santri sing ngaji masjid dengan saya ada. Mun sedekah tera-tera orang langsung pergi ke masjid. Mun hadiah kanjeng Nabi ada sekoni bah karena pakon atraki ke masjid. Jadi saya tar konjangan je pek dampek bantuan rumah je pot repot geluh. Anu napa kisah menu-menu nih kalau usaha spesial gelo kan. Langkep biasa nggak nih bayi cokop. Lo nangkin krena sece istimewa nak. Kan munda aku nak beda ikan bakar radiro lah kalau kennya manungku. Benih ayam bakar beda cukong lah kun ronde. Tapi makanya ada kisah lo masalah begitu koncengan nih. Haba ananas. Tahadau saling hadiah, saling aparing hadiah sama saja. Saling aparing hadiah sama saja. Fa innal hadiyata karena saungkuna hadiah. Karena saungkuna hadiah. Tud'ifu panikan nambahin panapa hadiah. Nambahin al-hubba seneng. Nambahin seneng. Wa tadhabu ban ngelangaki panapa hadiah. Biawawa ilis sadri kalaban nak on kedede Tabaan Ummi Hakim binti Wada. Tadi hadis tentang tahadau gila banyak telok menempetok pakon saling terater pakon entar koncengan sanajan kaang-kaang dari tuan rumah ala kadarnya. Mun tepak ajam horan coba kocak ajam getel. Panja kalau ngakan jam getel baik wa loleh. Lah daer insyaallah lo kira getel. Ajam apa? Ajam tuku. Ane katakan nyaman orang ngaparing hadiah. Taba anu Hakim binti Wada. Hadis 3300 belum kolo. Tawadhu wajalisul masakina takunu min kubara'illahi wa takhruju minal kibri. Tawadhu andba asor sampean saja. Anteba asor sama saja wajalisu benapa olong atoju sama saja al masakin ada pemberpan orang miskin. Bagian orang soki datang cabang pada tahlilan keluarga atau bebelena apa olong kalangkernya apakah orang laguna nang nyamper lo nyapa sekali ka orang pada tengah orang lo esapang papalay mana lo esapa. Tetapi bela saya pada Jakarta pada sesoki pada mankiman nalai kana pada acara yang matura pak Rabu. Nika cak alengki yamper mun tepang jeng-jeng orang saya datang sapa mun bisa temunin. Dadi nyamana jalisul masakin. Apolong toju bareng orang miskin. Artinya apolong toju bareng orang masyarakat sebiasa. Takunu maka beda sama saja min kubara'illahi panika dari orang raja na Allah. Beda sama saja panika dari orang raja na Allah. Artinya mulja ki Allah Ta'ala. Bani kalai beri bela nika. Lagi pan mulai na bela juara rasan dok jalan. Ciano je lo obe makai soki begitu. Ciano je pakun pelak makai soki. Kebela pakun nyapa. Aduh mun campuru pak ciano na nika pak lo nyapa ka langker. Lagi tahlilan nika orang mulai ada pak luar lah geruntung. Ciano na datang. Kamu bi ada langker po. Aduh wasyaro ko yang berajuai ko lagi. Lakalay ko ciano na kamu ciano na punya pas sekali kau orang iku. Jadi ciano na je kau tuja ke orang salamin berkah kelangkung dak yen juga. Lo kau tu salamin rokok kan siapa lah paling bagus. Mungkin lo siapa campur ntar sekalian orang. Jadi nakin siapa. Wa takhruju minal kibri ban keluar sama saja minal kibri dari sombong. Orang atas gelem along-polong bareng orang bebe. Orang Jabang gelem along-polong bareng orang Madura. Utamanya nikah mun kesehatan tepang toron di Jabang lebih entar tahlil itu kan esto aslina kan esto. Teting siapa? Hak lam ada di Umar. Tawadhu liman ta'allamuna minhu. Tawadhu atawadu sama saja liman da orang ta'allamuna seajar sama saja minhu dari man. Wa tawadhu ban atawadu sama saja liman da orang tu'allimunahu se mulang sampean saja da man. Se adaan
acer. Tawadhu seadaan adab asora sampean saja liman da orang ta'allamuna saya acer sampean saja minhu dari man. Tawadhu liman ta'allamuna minhu. Ta'allamuna obabai at-ta'ain lam mim waw nun. Tawadhu liman ta'allamuna minhu. Sebentar kan? Wa tawadhu kemudian liman tu'allimunahu. Ya. Artinya nikah murid pakon muljaaki guru, guru pakon muljaaki murid. Padelo cung anuan aromasaan. Tawadhu wa tawadhu sama saja liman da orang ta'allamuna seajar sama saja minhu dari man wa tawadhu bana tawadhu sama saja liman da orang tu'allimunahu semolang sama saja da man. Jadi guruna ka murid pada muljaaki. Ika kiai banyak bahasa ka murid itu. Kiai ka murid bahasa. Apa dah boleh bani murid tibi kan murid abana deh. Jadi bahasa. Wala takunu jababiratil ulama. Baca beda sama saja jababiratil ulama panika ngis bengis ulama. Cak beda sama saja jababiratal ulama panika ngis bengis ulama. Kan cak dia tua na bisa serem pada betok orang serap orang kok baca. Aduh cak mun anu cago-calo ke yang gimana kan aja melas. Jadi cak beda tua na pada betok na kana misalkan kan enggak kene seram ro baca. Pa bisa miskrimis semua ya. Tabalik ke saudara. Ya tak sih tak berarti andi batu kan. Bagi tetapi cak tetapi sama saja panika ngis bengis ulama. Among kanjeng Nabi nak karken cek semak ngongku bareng sahabat nika. Cek semak ngrekan teh. Bisa ada bareng bahkan bisa ada reka arena apa juga. Lo bisa tero. Wala takunu jababiratil ulama khata fil jami' an Abi Hurairah. Tubu ila Allah taala atau beda sama saja dengan Allah taala. Atau bed ya Allah abdina tobat. Jadi sampean pora Allah kisah ongkuake. Pora Allah bareng tobat ya Allah nika ongkuake abang tobat. Mun ala ko coba ala ko dosa pak aromasa marena pas minta sepora. Fa ini kana sunna kaula. Atubu panika atobat kaula ilaihi da Allah kulla yaumin dalam saban-saban saare mi'ata marratin 100 kali. Kanjeng Nabi atobat ke Allah dalam saare 100 kali padahal lo didosa. Kula ben sampean panika cak aksara atobat ki ngode iku. Dadi atobat nika benare ben mari ala dosa niatin atobat. Ya satanan-tanan maca kisah astaghfirullahalazim wa atubu ilaih astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Nyuwun sepora da Gusti Allah taala benatina atobat da Allah taala. Khadal an Ibnu Umar ha. Tawaddu awdu'a sama saja. Mimma dari barang masatin naru saya nyeding da emma panapa apoi. Nikai dalam mazhab lain ki lagabai mazhab lain kan dana gula lo meneliti beda betalawudu itu margana ada sama sangapoi. Tapi mun sampean ada nikah pelotan masa ngapoy maka betal wudu. Mun ada buah punten. Lamun di dalam mazhab Syafi'i kan betal wudu punten tak ada nikah. Dan tapi beda hadis nikah yang kui mazhab lain. Wa taba inasah sanika. Wa qala al-jumhur mansukhun. Hadis buru saya betal wudu marga ada sama sangapoy nikah inasah. Enasah salen kalaban hadis lain artena kanjeng Nabi sing lakabudina lo abet talaki wudu margana ada sama sang apoi. Nah, jadi mun cangki buru ngangkui betal wudu kalaban ada sama sang apoi semua bere dan sampean semua melarat. Marina maghrib ki ampo anu kolak boleh siapa jangan isa. Nah, betal wudu mun sama sang apoi. Intinya beda hadis nikah tapi nikah menurut ulama mayoritas sebenarnya artinya nasah artinya lalu yang kui tawaddu mimma masatin naru awdu'a sama saja dari barang saya
nyeding dak ma pada pa apoi. Ha mim mim nun an Abi Hurairah, ha mim mim ha an Aisyah sahih. Sebudian nika pada betal wudu. Tawaddau min luhumil ibili. Awdu'a sama saja dari daging onta. Awdu'a sama saja dari ada daging onta. Jadi mun ada ajam lok betal wudu, ada daging sapi, kambing lok betal. Mun ada daging onta betal wudu. Dalam mazhab Syafi'i pendapat ni kayak pele sareng Imam Nawawi. Tapi mun sampean lagi ke Mekah haji atau umrah mandar ka ahab. Amin. Mun pas sampean lagi ada juga onta nika sampean lebih bagus auto. Nika sanajan beni pendapat mazhab Imam Syafi'i tapi bi Imam Nawawi pele kuat lagi mele pendapat se apa talafi wudu margana ada dagingan onta. Lamba beda cerita, ada cerita nih kan, akhlaknya Kanjeng Nabi seneka. Kula cerita nih kan, lo mangki kitab kan mangki cerita nih Kiai Abdul Nazim seneka. Sahabat ada meremang rib, jangan kan tadi ya, jangan ada bareng jangan juga ngontah. Lah kebay ada talaman dengan juga ngontah. Apa benda saya akan tok setung nih. Saya akan tok situ lo bau boceng tangkir. Sama orang nanti cerita nakar kan ini. Lihat tepang ada tepang berdesakan tok anu cang. Siapa sih kan tok kena ada ngaco. Kena yang mana kan tok. Siapa sih kan tok ada ngaco. Akhir ada pokoknya lagi pan auto sang berarti aja sih akan tok. Kan lakar lah maklum bahwa mun akan tok betal wudu. Nika kan sadar mare maghrib. Ada jangan ontah. Lagi torain bi cang selainnya torain isang lagi pan bedes ya wudu berarti aja saya kentong lah susah saya kentong nih kalau susah aduh kau lagi temu kan dah iring nih engkau lagi saya wudu are temu kau kan sedikit akhirnya pan isa Kanjeng Nabi keluar pak ada bu sapaan purus ada rontang wudu kabi pai gua lah seteja saya ada ni apa kau wudu seteja lo etemu saya akan topas aman lo etemu. Nah tadi ini akhlaknya Kanjeng Nabi artinya saya terolok mata dosa orang situng itu saya terolok mata dosa orang situng takar saja sadar bakon utuh. Tadi auto saja lo etemu saya akan tok selamat. Intinya berarti beda hadis bahwa munadaer ontah bakon audu. Terlepas itu alasannya aslina lo betal kan ceritana gelek rengakan to male lo etemu kan senika aslina cerita. Kalau di dalam mazhab Syafi'i cepon gi buru sanajan beda hadis orang ada ronta pakon wudu saja mazhab Syafi'i lo ngakui polane ceritana lain begitu. Bandingkan saungkuna betal. Tapi serang Imam Nawawi kuat lagi pendapat saya betal lagi. Polane nyatana lakar beda hadis entah dek napa tojuna tapi hadisnya lakar beda kan senika kan. Jadi sampean mun ada daging onta betal lagi saya norok pendapat Imam Nawawi sing wadah gini mun betal lagi ya lo berapa ya dalam durusul ban kita fikih biasa kan lo betal ada daging onta yang beda ceritanya seperti itu ulun merangnya pengajian tawaddau min luhumil ibili awdu'a sama saja dari daging onta wala tawaddau min luhumil ghanam banca audu sama saja dari daging ambi. Artinya mungkin ada daging ambi, sate, koncengan, keka, lo betal wudu. Wa tawaddau min albanil ibil banaudu sampean saja dari susu unta. Mun nginom susu unta soro audu. Wala tawaddau banca audu sama saja min albanil ghanam dari susu ambi. Wasallu bana solat sama saja fi murahil ghanam dalam kandang ambi. Asolat kandang ambi oleh kan jatuh pak kalat ambi. Asolat kandang ambi. Lah karena menoreng Arab ambi atosen sampai saya buru kan tanah kan jadi kadang apa bajangan karena kandangan kaki begitu. Wala tusallu banja asolat sama saja fi ma'atinil ibil dalam kandang onta ha ada marton. Faslun fil muhalla bi al min hadzal arfi fasol in dalam al muhalla kalimat hias bi al kalaban al
Nikah kan depan huruf ta. Semakin nikah huruf ta sebeda Allah min hadzal harfi dari nikah huruf. Huruf ta sebeda Allah. At-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Tining orang yang tobat dari dosa. Kaman panika gati orang la dzamba setada dosa lahu kadiman. Orang ini kamu la tobat dosana kosong. Kora tobat ongku. Rukun tobat nikah nomor 7 kasta. Dadi mun to mandek remah pas pikir sama ken kasta. Nomor 2 al azmu ala tarkil audi. Asa jelok ngulanga boleh. Nomor 3 mun ki pakune kelakon ambuin. Dadi kok cak unjuk engko tobat. Ken pakun anu le nyaman lo tobat. Dadi mun laka rukun tobat telok setung kasta. Nomor 2 cek ulangi boleh. Nomor 3 ambuin. Mun beda orang campur ngocak tobat tapi paku nentar ben area apa beda jadwal berarti kilo tobat. Dadi tobat rukun telok kastang niat tak ngulang boleh ben niat ambuin mulai kata Pak Elako langsung ambuin. Telok nih kan. Sompama la tobat ongku, lau le setahun atau tobat ongku, la jek kastana silambe, ben la niat lo ngulang boleh, abe la ambu ongku, bid abid pas ternyata ngelakonin boleh. Maka nika ya tobat boleh begitu. Beni berarti tobat silambe betal, tobat silambe la pakun sang, semakin ngelakoni boleh, tobat boleh. Tobat boleh, sompama bid abid ngelakoni boleh, ya tobat boleh begitu. Kerja niat cong-cong ken mungkin ka orang aja itu orang. Kena nyu-nyu cong iku. Kocak ambu ternyata lo ambu. Kena nyu-nyu muncang manusia. Intina mun seumpama ngelakoni boleh tobat boleh. Orang satu tobat dari dosana bersih. An Ibnu Mas'udin Al-Hakim An Abi Sa'idin mun berhubung bareng haga orang kodwa sapora ka orangah. Dadi tobat campur nikah kasta lo ngulang boleh ben ambu. Nikah mun hubungan berengoreng minta sepora luka orangah. Menurusan rasana, urusan ngalak di ngoreng naki membeli otaben sampai pentah halal lah. Sepora naga engkau minta halal lah lambe ngalak pauna. Nah begitu. Ketua sepora ka orangah. Di samping sepora ka Allah, sepora ka orangah. Telok belu 6. At-taibu minadz dzambi tining orang si atobat dari dosa kaman madeng agati orang la dzamba setada dosa lahu kan iman. Wa idza ahabballahu banalai kana senang pasar Allah abdan dak kabula lam yadurruhu maka tak bahaya ada abdan dzambun panapa dosa. Al-Qusyairi fi risalah wa nunajjar ana nasha. At-taibu tining orang si atobat minadz dzambi dari dosa kaman madeng agati orang la dzamba setada dosa lahu kan iman. Wal mustaghfiru bantining orang se minta sabora minadz dzambi dari dosa wa huwa halatini enggak disaoreng mukimun paneka netebi alai atas dosa. Abang pakuna lako dosa itu benaring tapi maca istighfar tapi kalau aku pakun kal mustanzi paneka agati orang secong-ocong kal mustanzi paneka agati orang secong-ocong bi rabbihi kalaben pangerana sampean macam mun mari panjang astagfirullahalazim atau bagaimana konjangan astagfirullahalazim pakun dosana elakonin berarti kan cong-cong. Sare nomor telepon. Menurusan arasanan campur nikah telepon kan dana udah temu terlasen semua orang nak engkau salah kan nikah. Mulak nak kita bela cukup senikah. Oh iya lo perapang kau nyepora. Ya wis. Menurusan PC menoreng kalau epangki bagi ahli waris. Bagi ahli waris. Oh bagi pembangunan masjid. Bagi pembangunan masjid niatin nikah sedekah orang benih sedekah sampian sekan yang dolimi tadi sampian andi sangkut paut bareng orang cuma orang lalu epangki bagi ke anak bini apa dia lo epangki tadi bi sampian sahabat ke masjid nikah dalam rangka sedekah orang kisah. Siapa anda sebetulnya? Ya orang yang segening doli minta kau beli yang segening doli bidang bapak.
Oh iya. Ya mun lakar jelas entaren seporayan. Intina tuan areng NU kisakan na bade sing istighfar ibudi wali ashabil hukukil wajibati alayya. Kula arampak pulang santri sang wiridan wali ashabil hukukil dia baca deurem mat ing. Pokok lo benderah dia. Wali ashabil hukukil wajibati alayya. Melarat bagi santri untuk bidabin mun lo gen minta tolesen kasi tawaan. Wali ashabil hukukil wajibati alayya. Kisah maknana kan kula nyo nak sepora untuk reng-oreng seedolimin be kula maknana sanikar kan. Pada jang kanju gurunya mate hayan oreng setako toman kadengking reng sepona utawa kadengki apa. Wali ashabil hukukil wajibati alayya. Istighfar kisah sebut. Ya mune patayahan jang buru mula kada jelas salain mune temu orangnya entaren mintain sepora. Wal mustaghfiru minadz-dzambi wa huwa muqimun alaihi kal mustahzi. Orang saya istighfar tapi dosa apa kuni lakonin berarti agati congoco bi rabbih. Wa man adza musliman tining pasar orang panekan nyake pasar man musliman dareng Islam. Pasar orang nyake orang Islam kana maka bada alaihi panik atas man minadz-dzunubi dari dosa. Mithlu manabitin nakhli panapas sapadena bungkana korma. Orang nyake orang pada Islam tu sana sabenyang bungkana korma berapa yo bungkana korma semeka lo itu mau banyak jadi berarti tu sana banyak haba wa ibn sakiran min abaston atu adatu fi kulli syai'in khairun tining tai santai fi kulli syai'in dalam saban-saban situng khairun panika bagus sekojak tai santai nika lo ngebut tai santai we nyetir tai santai agwik tai santai ngarek tai santai kan mun la capo takolo capo hojang ya kecangin illa fi amalil akhirah angin dalam amal akhirat mun amal akhirat cek tai santai artinya cek datunda dal kaf ba an sa'din sahih atu adatu tining tai santal wal iktisadu ban sederhana tining tai santai artinya lo apa ya Wal iktisadu ban sederhana wasamtul hasan benteng kasih bagus. Santai, sederhana, tengkasih bagus, juz'un paneka sebagian. Min arba'atin wa isyrina juz'an dari pak lekor bagian minan nubuwati dari kenabian. Pak lekor bagian dari kenabian. Jadi orang santai, sederhana, benteng kana bagus. Toba an Abdullah bin Sirjisha. Ata'ani tining on laun minallahi panika dari Allah. Wal ajalatu bantining kerakir minasyaiton panika dari syaitan. On laun dari Allah, kerakir dari syaitan. Ba ananas ton. At-tajirul aminus saduku tining padagang se jujur al amin sekaning percaya as-saduq se jujur. Padagang sekaning percaya se jujur al muslim se Islam. Masyuhada panika sertana orang mati syahid yaumal qiyamah dalam hari kiamat. Teti pangkada teti pedagang mun bisa jujur nika pagi papolong bareng syuhada. Orang mati syahid. Emul jaki bolana si jujur. Ha kaf an Ibnu Umar ton. At-tajirus saduqul aminu. Tining pedagang as-saduqu si jujur al aminu se kening percaya. Mun jual nika lokal ngakale orang. Bahkan nampu abri diskon mun ka orang lo di peseungku ya lakala sa ko lakabai iku man nabiyin apa nika serta para nabi wasiddiqin ban siddiqin orang seungkuan imanah man nabiyin serta para nabi wasiddiqin ban orang seungkuan imanah wasyuhada ban orang sem mate syahid tak kaf anabi syahid ha at-tajirus saduq tiring pedagang si jujur tahta dhillil arsy panika ibabana jeng bejeng arash yaumal qiyamah ong nau ngabe panekai babana ong nau nga arash yaumal qiyamah dalam hari kiamat al-Asfahani fi targhibihi fa'ra anaston at-tajirus saduq tining padagang sejujur la yuhjabu panika tak ya langin pasar tajir min abwabil jannah dari labengah surga. Ibnu Najjar an Ibnu Abbas jadi padagang kok jujur saya dagang es dari macam sampai dagang es itu kristal kok cangkane cetot berjana du bedai putih telok. Nah, jadi beda korek khusus apaan yang sampai mereka bahas banget gitu.
Tetapi es kristal nika lakan beda karonga, lah nika lagi mundu karong, cetot situnga, pas tadi telok, bajanan du karong tadi telok. Pah daerah ya, ya pokong korla pada oning semele bahwa itu cetot dan mungkin semele lo oning, lakan lanya kusa wuduhu dan sanika ben argana sanika bahkan ki cetot ini kayaknya mana lo jujur. Pada remeh. Kau acuh le badan. Ya bensin boleh ada remeh bensin. Di orang kan beda sing ngemeng sampai ke putol itu. Bensin je beda sing ngemeng sampai ke atas beda sing apa. Ya pola semelela maklumin dalam persoalan. Bensin pokok mulai sebutol 12.000. Entah itu pas liter atau lo pas. Ya intinya saya jual ke jujur. Entan gula bening oleh aki, es kristal bening oleh aki, cetoten, bensin bening oleh aki. Kena bahas yang buruk. Makanya lakukan orang yang seteroleh apa de benyaan. Mungkin bensin lo pate pol lah nyapo ora bae semeleh. Kan bensin artena setuju pol atasan karena harga bentara silakan sengaja pindah ke sana. Jadi tadi sekarang kan Mepah tak kare lebih ering jual kan dak jujur kan. Oh begitu. Kena lebih lah karena sih sampai. Oh begitu. Betul. Oh pas lagi. Begitu. Intinya pas saya rabai saya dagang pak jujur. Saben saya bahas gitu boleh seneka. Menoreng ada ernasa itu kan beda situng beda separuh. Situng nikah sumpama 15.000, separuh nikah 12.000. Kantana lain nase. Separuh nikah benih separuh ongku. Benih pan situng 15 pas separuh petong 1.500 benih. Kini koreng gede. Jadi dalam satu porsi kantana 15, mun separuh 12. Tapi kan kacek 3.000. Nah, saya ngekorangin, margana terkadang orang nikah beda kenyang, margana terkadang beda nak ini, papole orang nikah aslinya arekan nobeng. Obeng apa direkan berarti mun separoh kan ning seriah abing. Pa ternyata bi cakan kisah mele separoh pakuni argain padana situng. Pai kocak polana orang jual beni arkan pese, kena saya kalau yabi iku wajang saya jual. Anu ka aja nak kene taninge separoh bayin. Jadi eko sorotan yang separuh kok cang benih kene eman pese 15 ke 13 benih ken tak kok lo yapi. Jadi pan majer berapa kapi ka kalemah. Le kalemah lah yang kep situngan kapi 15.000-an lolo ebitong 13.000 sih untuk anak kene itu. Beda sesenika orang ngatikeng. Kene bae gempe. Ya aslinya harganya lo pada. Jadi mulakar separoh naseknya itu didian ya juga mungkin didian atau berkurangnya apa nah 13.000 atau 10 kan. Ya pesen orang tetap bitong kan yang separuhan nah tetap sesenika orang lain. Jadi pedagang saya jujur kemudian lo langin dari labangan swarga. Artinya masuk swarga ngejelurut mana bajang benih mana dagang ketok. Ibnu Najjar dan Ibnu Abbas. Nanti saya dagang pejujur, jak bang tabangan batek, makai lo banyak sepenting barokah. At-tajirul jabanu mahrumun. Tining pedagang setakoan. Tining pedagang setakoan. Jaban. Ning sampean. Jaban anu kisah, isorop kisah. Jabuna yajbunu dajarwa. At-tajirul jabanu tining pedagang setakoan mahrumun panika ialang. Lo oning kula maksudnya. Wat tajirul jasuru tining pedagang sebengal marzukun panika oleh rizki. Tining pedagang setakoan panika ialang lo diklewese. Tining pedagang sebengal marzukun panika oleh rizki. Lekah lewese. Anu kisale sampean ajual bareng tapi todus se mata bareng orang nyolot ik pancu mun sales itu kan cek berencana ke orang
sok nyolong sok saya mutabar lah itu lekas pancu lah kalau beda sekolah anak sales benano itu lah kalau beda latihan nak tadi mun sampai kena jual campur saya mutabar atau dus saya anu tako kau ya lo tik pancu begitu maksudnya nih kan mun sales sebini pak tegang rokok lah gunang lekas pancu ya intinya menoreng ategang sambil bengal bermatabaraki marzukun panikai paringin diske artinya lekas pancu al-qudai anas ha at-tatha'ubu minasyaiton tining adrep paneka dari setan sampean menadrep macam apa dari dimma maca alhamdulillah jaringan nikah campur tining adrep paneka dari setan pa maca apa rek menadrep kalian maca alhamdulillah menadrep polana nanti aki abe kenyang kan begitu kan mun kenyang kan lakar sokor mana dengan maca alhamdulillah cuman adrep dari setan at-tatha'ub minasyaiton tining adrep panika dari setan ban kanjeng Nabi lo teman adrep terangake dalam kitab-kitab itu bahwa kanjeng Nabi Muhammad lo teman adrep yalah secukupnya oh kurang banyak ala kerena juga secukupnya begitu aja saja iya lah kerena secukupnya orang ini kan lo sampai 100 ya itu beda itu lah kerena secukupnya tining adrep panika dari setan kebiasaan baca alhamdulillah anu mereksanin de guru de kiai kula lo ondeng nih kan sebiasa lah kalau nikah maca alhamdulillah pola na ba kenyang ki bro de bahader nyata nam tua mereka de kan lain alhamdulillahilladzi at'amani itu kan pada adrep mun sebeda karo asim kan mun asim maca alhamdulillah lamun adrep ni kalau wangki at-tatha'ub tining adrep minasyaiton panika dari setan iya fa idza tatha'aba maka nalekana adrep ahadukum pasira salah setengah sama saja fal yaruddahu maka nolaah beni adrep kelero sepura awai ni kan kelero sepura awai beni adrep nikah tajassu adrep sabora salah at-tatha'ub tining awai minasyaiton panika dari setan mun sampean awai tepang abejeng cek tambahin suara na wayah mun ditambahin sampean paha bentuk huruf bejeng betal wadah nah itu nih suara kebayan nih betal bejeng tadi lah kakak pas lah anu sepora rekan awai angangan nika kan amunyi asli lo betal mun bi sampean kan nika bayaki munyi na sanika lagu na orang isa nika betal lebad sering mengkiring pose-pose ngapolong apa salat nika awai pak ika bayaki munyi nika betal nika mun sampai bentuk duhuru at-tatha'ub tining awai minasyaiton panika dari setan fa idza tatha'aba maka nalekana awai ahadukum pasara salah setunggal sama saja fal yaruddahu maka nolaah pasara ada awai mastata'a sabisana kau tutolak awai nih kan cek buka fa inna hadakum maka sauna sama saja idza qala nalekana ada bu serahat sewai nih kan wai dohika maka akila minhu dari ahad asyaiton pada setan orang awai lah gila setan kanjeng Nabi lo teman awai kelero gila benidra awai qaf arba'an nabi rasulih at-tatha'ub syadidu tining awai sesangat wal satu syadidatu ban asim sesangat minasyaiton panika dari setan pada awai ini kajak tambahin suara asim cak tambahin Ibnu Sunni fi amali yaum wa laila anu mislamatun at-tahaddutsu bi ni'matillahi syukrun tining acareta bi ni'matillahi kalaban nikmat Allah syukrun panika nyukore tapi cak acareta mun andi pese andi bareng cak patau goreng nika nimbulake aba eko cak gendhe kan mulkar ayat Quran wa amma bi ni'mati rabbika
fahadits. Sampean nika andi nikmat dari pangeran ke cerita. Tapi jangan sampai mengesankan cerita nika sampean pamer. Mun semangkene Facebook nika pamer. Curigaan netizen itu bahwa orang ini beni tahadduts bin nikmah tapi nyamana pamer. Iton pakaton ka orang. Tadi mari bangun rumah mari keramik, apalagi foto. Alhamdulillah pembangunan rumah sudah selesai. Bedi ke Facebook. Ini kan niatnya apa? Lah karena niat nyokoren abek sebunga aga bay Roma, apa kan malai lebele oning? Nah begitu. Apa kan malai temu orang je abe andi. Jadi curigana antarana pamer. Mun pakon kalau beda Quran wa amma bi nikmati rabbika fahadits. Nikmat pangeran nika pakaton. Tapi sebagian ulama amaknain benih ke cerita. Papadang lampadang. Jak sampean di PC nika pangobengin bareng sesakerana padang. Jak sampean di PC angkuy. Koca andi sigentang angkuy tarawih. Kelambing andi kelambi pote segentang untuk angkuy Jumatan. Nah, tadi sampean andi PC katon manfaatnya. Lah nika sanyaman nyokoren. Mun sampean andi PC jual sapeng. Koca perang bala jual sapeng, banyak reano. Paken Jumatan tak teman. Ngalen sarong gentang ben kelambi pote kan dana. Berarti PC-na lo yang kuy. Nika nyaman lo nyokoren nih. Lo nyokoren. Jadi orang andi nikmat andi PC sok koren sagerana padang senenga. At-tahadduts bi nikmatillahi syukrun. Tini ngajareta kalaban nikmat Allah paneka nyokoren. Wa tarkuha tini ngatinggal tahadduts kufrun paneka kufur. Kufur bani kufur murtad, bani kufur agama. Kufur nika artinya lo nyokoren. Artinya andi PC cangkele cantengnya jedinga pakun bahasa. Syaudu de remah. PC padahal beda. Lah nika nyamana kenikmatan dari pangeran lo esokoren lo yang kui. Wa man la yashkuril qalila tining bahasa orang la yashkuru tak nyokore bahasa man al qalila de sesekoni la yashkuru panika tak nyokore bahasa man al katsira de sebanyak. Wa man la yashkurun nasa tining bahasa orang tak nyokore bahasa man an-nasa de manusia la yashkuru panika tak nyokore bahasa man Allah de Allah. Pasera orang lo asa kelangkong ka orang nika berarti lo asa kelangkong ka Allah. Tadi asa kelangkong ka orang penting menitolongnya orang ada bu sekelangkong. Man la yashkurun nas, pasal orang lo asa kelangkong kepada orang, la yashkurun lo berarti lo asa kelangkong ke pangeran. Jadi mun tolongi orang yang paling orang asa kelangkong. Ken setiap orang senolongi mun lo asa kelangkongi, ja agrundung malai ganjera lo elang. Bo pata asa kelangkong. Lah lo usah senika. Jadi kewajiban dibiedang, kewajiban saya tolongin asa kelangkong, kewajiban saya nolongin ja ngarep asa kelangkongin. Pakai lo asal, beda kong sekarang kong berukah. Nah, celaka sini kebiasaan. Al jamaatu barokatun, tining berjemaah paneka barokah. Along polong berngoreng barokah. Wal furqatu bantining apesa ada pun paneka seksa haba anin Nu'man bin Bashir. Termasuk bisa along polong imaro mana sampean bisa andi kasap imaro mana otabe kacebe tapi sekece lo nagi bidabid banyak hasil lah nika barokah. Adapun nagi apesa bareng keluarga merantau abid tahun-tahun nika campuru tersiksa kalaban kerong. Haba anin Nu'man bin Bashir. At-tadbiru nisful aishi tining ngatur pelak ngatur pese. At-tadbiru tining pelak ngatur pese sanika gampang. Mohon maknana at-tadbiru tining ngatur nisful aishi panika saparona odi. Tadi mun sampean keduan pese 1 juta 2 juta eta ku aki ka nek bining jale 2 juta pacokop sebulan pereng bajar listrik pereng cena anak. Cang bina teken 2 juta kak make 1 juta cukup sebulan. Mek bisa le ka beli buja kak ai ko lagi. Acu kok buja, makai 1 juta cukup yang pura cukup buja. Jadi pelak ngatur pese, artinya lo boros tepangan di, maka nika nyamanan nisful aisi separona kaudien. Jadi andi pese artinya ce abi saadeben, atur. Wa tawaddudu bantining seneng, maseneng kaureng, masema kaureng, mabrenca kaureng, nisful akli paneka separona akal. Wa tawaddud bantining mabrenca kaureng, maseneng kaureng, nisful akli paneka separona akal. Aban boleh campuru orang se butuh ke masyarakat. Semacam
pejabat perlu ke masyarakat adupan lah pilihan nak atu uman setroy pilihan boleh tapi dalam waktu na ada pilihan pada kau orang kau tu mapelak masemak wal hammu nisful haram tining sosa paneka separo na tuwah kalau disebut lagi orang mensosato kelekas open wal hammu tining sosa nisful haram yang paneka separo na tuwang jak sa sosa malelo kelas tuwang iku wala gara wakilatul iyali bantining sakone ing keluarga ahadul yasaro ini paneka salah situnga kasogian dua tapi jek milih KB ni campur sakone ing keluarga apa HKB lamare pamunduk bid abid bahkan AKB jadi AKB maksudnya saya abad dua mungkin AKB malerang rangsul oleh jadi yang ladin antara anak pertama ke kemudian malelak 4 tahun 5 tahun yang ladin namun AKB pankan dua pas yang kak terolong ngandungan boleh lele hukumah haram mungkin AKB kan elat malerang rang maleloknya ngeranjat boleh jadi AKB keluh melelok tul tason tul melelok jan ngeranjat boleh mungkin pancampur panadi dua pai sompet nyoko pagi maka hukumnya haram tining sakone yang keluarga panika salah situnga kesogian dua artinya campur polana kene biayana begitu senyanguna ke sekolah lo pate banyak al qudoi atot ya kaya al qudoi benetot apa sot dot ya saya biasa netot dengan ada titik analien Faro an anasha neka karetung nih depak toleh 400 waktu nala depak alhamdulillah atadzallulu lil haqqi aqrabu ilal izzi min ta'azzuzi bil batil atadzallulu tining ngasor ma'asorabe antebasor lil haqqi karena perkara hak akrobu panika lebih semak ilal izzi dak kemuljaan lebih semak ilal izzi dak kemuljaan minat ta'azzus dari mamulja aroma samulja minat ta'azzus dari aroma samulja bil batil kalaban perkara batil Fa'ra an Abi Hurairah al-Quraiti fi makarimil akhlaq an Umar mauqufan. Angwan tetireng bener. Make lak salah ki orang daripada iya lemoreng tapi kelero. Kelero tapi iya lemoreng. Bener tapi panglo orang. Angwane panglo orang kor bener daripada kelero elem-elem orang. Seneka maksudnya kan melarat nih. Fa'ra an Abi Hurairah al-Quraiti fi makarimil akhlaq an Umar mauqufan. Alhamdulillah wallahu a'lam. Pertanyaan. Beda orang ngandung terus operasi. Saya tanya kina apa nang? Operasi ini kan saya pas bajing nggih pondut. Oh. Amor berapa bajing? 4 bulan setengah. Oh biki kene. Punten Bapak Kulsum mun tahlil nikah aslina lok masoe pembahasan hukum fikih nikah. Saya bahas nikah napa naki bajangaki, napa nakin pandiin nikah. Nah. Iki mana nikah? Kilo 4 buru. Nikah baji umur 4 bulan ke 6 bulan. Antara 4 bulan ke 6 bulan kan nikah 4 bulan setengah. Muncak sakingan nikah kelabuan kan ke nomor 4 bulan kisalah Ethiopia bas dina. Cak sakingan kelabuan
ben abentuk asekot katatina manusia na banten saneka. Ben sebelum ikatela odi na banten, akuli na banten. Lakan lalu akuli sekali. Ya intinya nika wa kufina siktu bi kulli hali wa ba'da nafkhir ruhi bi igtisali. Fa iya fakal kabiri yuj'alu. Nika jaipon ki buru kan lebat dari Pak Bulen. Nika nanti mula karla nyata maretya birru banasekot ketetian adami nika epandiin pasai kafanin. Mun akuli sebelum sepon ki buru sebelum mati nika akuli baji nika akuli berarti kan odi. Lah nika epajangaki. Mun lo akuli sekaleng, lo naki bajangaki, karo epandiin ben ekafanin. Beni akuli lim tabung, akuli pandai saya beng itu baji etakku itu akuli yang penjai. Mula macam na campuru nika buka lakan lalu akuli, ani kan tan lo bajangaki, mulo salah senika. Mun ken lebat dari 6 bulan pejangaki. Tapi kandungan ini kan 6 bulan pas operasi. Lah kalau mati di dalam 6 bulan nika atau betong bulan mateng saya engka lah kalau mati nika pejangaki bolana lebih dari 6 bulan. Mun kilo dapat 6 bulan mun lakar ken mati di dalam campuru nika punten lo naki pejangaki. Nika lagi pandiin mun parlo pandiin mun bisa. Mun bentuk kahena manusak. Memang 4 bulan nika kan la sampurna kahena. La asekot. La bada ketetian manusia la mungkin bentuk badan nik sekoni. Pandi bae kafanin. Mun lo klero ki jeng klopae. Wa kufina siktu bi kulli hali wa ba'da nafkhir ruhi bi igtisali. Ben kelabuan baji kelabuan nika ekafan ben mun sampun maretya pirro pandiin. Inten mulai dari Pak Bulan jam burukan dah maretya pirro. Aru nika tio Pak Bulan. Bada video mare per TV kula nika perinciannya kan dalam kitab Zubat Japan nika. Asekot tekos yang dari masih pandina. Mana sekot tekos? Karaokean lah becuen sedika pamarsu. Becuen pas pagenteng, pas buntu bareng labun. Cenani kene paling ngak sosis ngak lemper itu. Ngak lemper. Nah? Lalu dakin le kebele. Lalu lagi sirakin ya. Entan mungkin tahlil lo lagi tahlil nih. Kan menurut saya rasa saya ibu dia itu menurut Ibnu Hajar mun bedajanin sete sebelum 4 bulan lo nak kain polana lo bangkit aki hari kiamat lo peceke lo datang lamun nika kan budi 4 bulan kan le tiap nyaba 4 bulan setengah tapi nyaba itu 4 bulan la tati manusia nika aslina la tati manusia engki la tati manusia nika entan lo nak tahlil ente masum mun kan kai. Mun kan na kai. Biasa nek kaya arek madura antik kok madek kene. Nah. Lo masalah. Sampean sila 10 kilo kai. Mun kai dong. Hah? Neng. Jangan sampean lah raja lo kaeng. Anu nih kejadian nungku cantik Mak Gulsum. Nih keterangan kayak apa nih? Wa ba'da nafkhir ruhi ay dhuhuri khalqil adami yajibu takfinuhu ma'a ghuslihi wa dafnuhu wa la yusalla alaih.
Ya campur mula 4 bulan kebuting kan 4 bulan setengah. Nika le tiap punya bagi 4 bulan nah. Maka campur ketika saya ben bejik nika mate dari dalam. Pandiing kafane pas bendem. Lo nakin solatin. Perkara campur itu na kana mun kain ki ben ulama sadhe buaki. Mungkin tahlilan punten nika senika. Oke, ini kata maksum. Kurang lebihnya nyon sepora alhamdulillah mulai dari tanggal situng sampai malam tanggal 15 nikah ngatok dari hadis 3.900 ya. 2.900 lebih, 2.900 lebih sampai semangken nikah saben 2.900 tung. 2.102 semakin 2.400 intinya oleh 500 alhamdulillah oleh 500 hadis mana saya maus mana bilaras pembahasa mantar ilmu semanfaat mana bisalah nyon sepora ben nyon sepora debu saya kelero beda keterangan saya kelero takut beda saya salah paham atau belok sengaja digula nyon sepora sedajana saya rabu dari compong saya jauh tebas mak motor selangkong saya sangat lo bisa males apa yang panapa gula kayak itu aki mantar sehat, mantar beres, mantar jemper, mantar teka hajat. Nak foto kan